Hora, hora! Kamusta kayo? Tara, let's do the Japanese prank. Pero bago yun, announce ko lang sa inyo na gumawa ako ng bagong TikTok. At dito rin ako magla-live. Yosh! Ikaso! Dito pagkapik ko ng Lancelot, may nakita ako naka-open mic. Tara, pagtripan natin. Horo, ohayo gozaimashita. Hi! Ano to? Philippine jin? La, Chinese ka? Ah, Japanese. Ah, okay. Ni hao ma. 中国からだと思います。 Hindi kita magas, kuya. 大丈夫。あなたの言うことがわかるよ。 Visit ka. Bisaya na nga ako. Nagta-Japanese ka pa. Hey, デートのカストーラ。 Yes. From Tokyo Revenger. Yeah, リーさん。カストーラでいいよ。人を殺すのは悪者でも、敵を殺すのは英雄だ。 Lagi. Angas, kuya. Voice changer ba yan? ねえ、彼女はいるの？ I only speak English, par. でも、イングリッシュとはできないよ。 Ang divorce din. Divorce. Yes, divorce. Divorce. Ah? Sige, kunwari na lang na nagets kita. バカ。 Anong baka? Fried chicken ulam namin. なんでもないよ。 Ah, Monay. Oo, mahilig ako doon. とても面白い。 Toti mo or titi mo? Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maitang やめてよ。 Ang ganda ng boses mo. Siguro maganda ang ungol mo. Few moments later. Kaka-Japanese mo, kuya. Mahal na ata kita. Tara, espadahan tayo.